saya akan menjelaskan mengenai cara input data di aplikasi Exam. Kemudian buka aplikasi Exam, lalu start Apache dengan MySQL. Kemudian ketik tombol start, ketik CMD, lalu enter, sehingga muncul layar hitam. Ketik CD enter. Kemudian ketik CD lalu enter. Kemudian ketik CD Exam lalu enter. Kemudian CD garis miring lalu enter. Kemudian CD Exam lalu enter. Ketik CD MySQL lalu enter. Ketik CD bin lalu enter. Kemudian ketik Exam MySQL garis mendatar U root spasi root garis mendatar R, kemudian enter. Kemudian muncul MariaDB. Lalu ketik show databases titik koma lalu enter. Kemudian ketik create database rumah sakit lalu titik koma lalu enter. Kemudian ketik create database rumah sakit atau Asnurhalisa titik koma lalu enter. Kemudian ketik use kemudian tabel, ketik tabel pasien dalam kurung nomor RM voucher dalam kurung 6 digit dan balas kurung 2 kali titik koma. Kemudian ketik create database dokter dalam kurung ketik ID dokter voucher dalam kurung 6 digit tutup kurung 2 kali titik koma lalu enter. Kemudian create tabel ruangan dalam kurung ID ruangan voucher dalam kurung 6 digit balas kurung 2 kali titik koma lalu enter. Kemudian create tabel TKL atau tenaga kerja lain dalam kurung ID
ID TKL voucher dalam kurung 6 digit tutup kurung titik koma lalu enter. Kemudian ketik create table. Ambilkan dia. Create table obat dalam kurung ID obat voucher dalam kurung 6 digit balas kurung titik koma. Kemudian ketik create table diagnosa dalam kurung ID diagnosa voucher 6 digit titik koma lalu enter. Kemudian ketik create table tindakan dalam kurung ID tindakan voucher 6 digit balas kurung titik koma. Kemudian enter. Ketik show database titik koma lalu enter. Kemudian ketik show pasien titik koma lalu enter. Kemudian ketik show dokter lalu titik koma lalu enter. Kemudian ketik des dokter ruangan titik koma lalu enter. Kemudian ketik des TKL atau tenaga kerja lainnya titik koma lalu enter. Ketik des obat titik koma enter. Kemudian des diagnosa titik koma lalu enter. Kemudian ketik des tindakan titik koma lalu enter. Kemudian ketik des obat, kemudian ID obat, kemudian ketik alter tabel pasien, kemudian dalam kurung nama pasien voucher 20 tutup kurung 2 kali lalu enter. Kemudian ketik alter tabel dokter dalam kurung ADD dalam kurung ID dokter voucher 1 digit balas kurung 2 kali lalu enter. Kemudian ketik alter tabel ruangan ADD dalam kurung ID ruangan voucher
kemudian ketik ID diagnosa, varchar, digit 6, balas kurung, titik koma, lalu enter. Kemudian ketik alter, tabel, diagnosa, ADD dalam kurung, ID diagnosa, varchar, satu digit dalam tutup kurung lalu enter. Kemudian alter, tabel, ya terjadi kesalahan error, jadi kita ketik ulang. Kemudian ketik alter, tabel, diagnosa dalam kurung yang kita ketik des 1 dalam kurung titik koma lalu enter. Kemudian upload mina. Kemudian ketik alter, tabel, tindakan dalam kurung ID tindakan, varchar, satu titik balas kurung titik koma lalu enter. Kemudian des pasien titik koma langsung enter. Terjadi error, kita ketik ulang karena tidak sesuai dengan penulisan. Ketik ulang des pasien titik koma lalu enter. Kemudian ketik des dokter titik koma enter. Kemudian ketik des ruangan titik koma dan enter. Ketik des dokter titik koma langsung enter. Kemudian ketik des TKL lalu enter, titik koma enter. Kemudian ketik des sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.